you guys to learn English. Probably one of the most important things, harus konsisten, harus belajar tiap hari. Banyak yang tanya sama aku gini, gimana Cak Dev bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat? Maksud mereka itu mungkin 1 bulan, 2 bulan sudah bisa. Nah, kamu tahu kan aku di Indonesia sejak kecil, berarti hampir 30 tahun. Dan selama 30 tahun aku belajar terus. Bahasa Jawaku, bahasa Indonesia pun tambah fase kan. Tapi perlu waktu, jadi memang harus konsisten dan harus sabar. Kalau ingin cepat bisa bahasa Inggris, harus nambah waktu untuk belajar. Dan harus pede, harus berani. Jadi mungkin kalau awalnya orang-orang banyak yang nggak pede kan, takut kalau salah nanti sama teman-temannya dibully atau apa. So what you should do is get a good, what do you call it? Dasarnya harus ada. Jadi kayak kamu belajar vocabulary, kamu mungkin bisa dengan mendengarkan lagu bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris, and you build your vocabulary slowly. You begin to understand English grammar, and then slowly you begin to speak with people, right? Kalau mungkin belum bisa, kalau kita baca buku dalam bahasa Inggris, artikel dalam bahasa Inggris itu bisa dibaca dengan keras, jangan dalam hati. Jadi kan kita bisa latihan atau mungkin kita bisa mendengarkan itu kalau dibaca sama native speaker, jadi penutur asli bahasa Inggris, kita bisa nggak seperti mereka cara ngomongnya. Dengan itu kita bisa belajar pronunciation yang lebih tepat. Ya. Pronunciation itu pengucapan. Ya, tapi memang ini don't easily give up with English. It will take you time. So for example with Nasya, aku mau tanya ya Nasya, kamu sudah belajar bahasa Inggris berapa lama? Sudah dari kelas 2 SD-an. Kelas 2 SD dan sekarang kelas berapa? Sekarang sudah kelas 9. Kelas 9, berarti 7 tahun kan? Nggak terlalu cepat kan? Dan aku yakin dalam 7 tahun itu Nasya konsisten belajar bahasa Inggris, apa itu baca buku, nonton film, belajar di sekolah, ngobrol sama, biasanya kamu ngobrol sama siapa kalau pakai bahasa Inggris? Biasanya di rumah itu pernah juga pakai bahasa Inggris. Latihan-latihan sama juga. Orang tua? Iya, sama kakak juga. Nah, itu. Jadi kan, ya memang beruntung ya kalau Kak Nasya ini punya orang di rumah yang mau berbahasa Inggris sama dia. Nggak semua orang punya ya keluarga yang mau berbahasa Inggris. Jadi kalau di rumah nggak ada, kita harus cari tempat lain. Apa itu sama tetangga, sama teman, sama orang. Hati-hati ya kalau cari orang di internet. Tapi memang ada beberapa tempat di mana kita bisa latihan bahasa Inggris online dan itu gratis. Banyak kok, banyak komunitas seperti itu. Di Facebook ada, pasti di sosmed lain juga banyak. Ini pengalamanku pribadi. Kalau aku orangnya dulu paling takut 2 hal. Ya. 2 hal. Yang pertama paling takut ngomong di depan banyak orang. Dan yang kedua paling takut di depan kamera. Dan sekarang pekerjaanku apa? Ngomong di depan kamera dan ngomong di depan banyak orang. Nah, kok bisa kan? Padahal dulu, apalagi waktu SMP, SMA itu paling takut kalau diminta seperti itu. Satu memang pengalaman, karena dulu kan sebelum aku jadi konten kreator, bikin video, aku jadi guru bahasa Inggris selama 7 tahun. Jadi itu membantu aku mengatasi rasa takut kalau ngomong di depan orang kan. Terus, tapi waktu aku mulai bikin video YouTube, itu ada kayak rasa ndredeg pas syuting, sampai sekarang kadang-kadang juga ada. Apalagi kalau aku mau kayak bikin prank, takut orang yang aku prank marah, atau mungkin pranknya gagal, banyak yang kenal kan, banyak kendala, banyak masalah. Kadang masih ada ndredeg, tapi ya gimana lagi kalau kita nggak bikin ya nggak akan selesai kan. Jadi untuk mengatasi itu, kamu harus mulai, so you have to start somewhere. Jadi aku ini, so if you want to improve your grammar, Nadia, you should read more. Because sometimes when we just watch movies or we listen to songs, maybe we don't quite get the grammar, right? But if you read a lot, you will begin to understand grammar. Even though you can't explain it,
Tapi kan kalau kita dalam membaca, kita lihat pola-polanya itu diulang terus. Oh, yang benar harus seperti ini. Jadi kalau kamu dengar temanmu ngomong hal yang sama tapi pakai grammar yang salah, langsung kamu tahu. Soalnya aku udah berkali-kali membaca dan nggak seperti itu. Jadi kalau menurutku yang lebih penting, kamu nggak harus memahami sampai bisa menjelaskan grammar, tapi otomatis paham. Kayak aku sama bahasa Jawa, bahasa Indonesia kan seperti itu. Mungkin menjelaskan nggak bisa. Tapi nek krungu sing salah aku ngerti, wah itu salah. Opo kok salah mungkin nggak tahu ya, tapi itu salah. Di ubek banyune di ubek-ubek. Ono iwake cilik-cilik padha mendem. Asik. Guys. Question. Yes. The answer is very simple because I speak Javanese. That's it. That's the only reason. So don't forget, I came to Surabaya when I was 2. Jadi aku datang ke Surabaya pas umur 2 tahun. Otomatis belajar bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, Padang semua nggak bisa kan? Cuma bisa bahasa Jawa. Dan waktu jadi guru terus mau bikin video YouTube, ya kan durung iso basa-basa liyane. Tapi aku memang lihat kalau dari kecil ketika aku ngomong bahasa Jawa sama orang Jawa, mereka selalu kaget. Soalnya temanku yang bule lain nggak pernah aku ketemu di Surabaya, tapi memang ada sih, tapi sedikit orang bule yang bisa bahasa Jawa, logate medok. Ya karena aku sudah bisa, makanya aku pakai bahasa Jawa daripada bahasa daerah lain. Tapi pertanyaanmu menarik, karena mungkin sebulan yang lalu aku coba ini, ngupload video, aku bikin video di YouTube-ku pakai bahasa Sunda. Jadi kayak proses belajar belum bisa ya, belum fase sama sekali. Cuma pertama kali aku lihat bahasa Sunda, aku pelajari sedikit kayak angka-angkanya dan so just like useful phrases, for example, like how are you, kumaha damang, and so on. Tak upload, tapi penontonnya sedikit banget. Jadi aku ya paham, oke, penontonku itu nggak pengen lihat aku berbahasa yang lain, pengennya cuma bahasa Jawa. Jadi kalau ada bule lain yang bisa bahasa Sunda, monggo bikin konten dalam bahasa Sunda. As an English teacher, how do I teach my students to be able to speak English well? Well, you know, now I have 2 kids and I have a baby, so of course I cannot teach her yet. But I also have a son who is almost 3 years old. So now is the time where he's really beginning to learn language, right? And the way I teach my son is probably the same way I would teach a student of mine, especially if I had a lot of time to teach them. So a child or anybody learning a language, they really have to listen to that language spoken all the time. So that's why if you learn English and you only practice or you only listen to English once a week or twice a week, saway samu. If you want to learn English really quick, you have to listen, you have to read, you have to speak every day. And if you can, for as many hours a day as you have time. And that's how you do it quickly. So I told you the story about my father, right? He learned Indonesian in Bandung. So in 6 months, with practicing Indonesian every day, he became, what do you call it? He became a lecturer. Papaku setelah belajar bahasa Indonesia 6 bulan saja, dia jadi dosen. Dosen ilmu faal, tapi dalam bahasa Indonesia. Bayangkan kalau kamu bisa nggak belajar bahasa Inggris dari nol ya. Dalam waktu 6 bulan, kamu bisa jadi dosen, harus pakai bahasa Inggris. Wah, aku bayangin aja nggak bisa ya, itu pasti susah banget. Tapi ternyata orang bisa kalau dipaksa and you practice for hours and hours every day. And always, mungkin ini ya, orang itu mau belajar bahasa Inggris 1 jam sehari, 2 jam sehari, mungkin mereka punya niat seperti itu, tapi cara belajarnya itu sama terus. Kayak oke, pokoknya yang penting aku belajar grammar. Jadi aku semua tenses dalam bahasa Inggris aku hafalin. Atau
Wah, yang penting aku tahu vocab. Jadi vocabku banyak, malah ngalah-ngalahi penutur asli bahasa Inggris. Tapi lah, dijak ngomong nggak bisa. So, in your learning, you have to incorporate, you have to use a lot of methods. You have to read, you have to speak, you have to listen, you have to use all of those things, okay? Ya, hati-hati kalau dalam belajar bahasa, speaking itu ojo lali. Jadi mungkin gurumu itu nggak memaksa kamu untuk speaking. Kalau begitu, kamu yang harus memaksa dirimu sendiri untuk belajar speaking. You have to do it, ya. And that's how you gain confidence. If you don't speak, you won't have confidence in English. Sorry bro, dua ya penjelasanku. And can I tell you the journey of my success? So you are interpreting success to be lots of subscribers and lots of views, right? So in your question, that is the meaning of success. So before I answer that question, I would say that be very careful, especially anybody, if you're just starting or if you're already very experienced, be very careful how you define success, okay? Because guess what? If you think I am successful, right? My subscribers, yes. I think I have like 3.6 million subscribers. And you ask me, Dave, do you feel really successful? And I can tell you, in my life, that is not very important. Jadi jumlah subscriberku itu, kalau aku mengukur kesuksesan ya, jumlah subscriber itu nggak penting buat aku. Yang jauh lebih penting, am I a good father, right? Do I take care of my wife? Do I take care of my children? Not only with money, I mean, of course I have to provide for my family, but do I provide for the emotional, spiritual, mental needs? Am I there for them? Am I a good friend? And I was talking before about being humble and proud, right? Kalau aku dalam perjalanan sukses jadi orang yang egois, ya itu menurut aku pribadi itu bukan sukses. Yeah. So yeah, we do have to be careful. We might look at these people, wah, subscribernya 10 juta, luar biasa sukses. Padahal kehidupan pribadinya atau kehidupan keluarganya mungkin ajur, kita nggak tahu ya. So sometimes on the road to success, they destroy their lives. So yeah, I would say, so my journey is I started uploading lagu, awalnya kan lagu bahasa yang tadi diobok-obok sama lagu bahasa Inggris, aku ke bahasa Jawa, tak upload. Ada mungkin 5 or 6 videos, and then I got bored, right? I got bored of that. And after that, I went to Australia for like 1 month, and I made some vlogs. So I made vlogs in Australia with my wife and family using Javanese. And then I came back to Indonesia, and then I got an opportunity to collab sama another channel, and they had very good equipment. So they asked me, gimana kita bisa membantu kamu, kan kamu nggak, I only had a phone, aku dulu cuma pakai HP, nggak punya kamera waktu itu, jadi dalam 7 bulan pertama itu belum beli kamera. So this channel, they asked me, okay, how can we help you? And I was like thinking, wah, ini kan mereka punya kamera yang bagus, bisa ngezoom jauh, coba aku nge-prank gitu kan. Aku coba nge-prank. So the first time I pranked was maybe after 6 or 7 months after beginning YouTube. And yeah, I found out that people like to watch that content, and it was fun. It was fun for me to make it. And so since then, my channel has been a wide variety of topics. Jadi di channelku, ya kebanyakan kalian mungkin tahu prank, tapi juga ada dulu yang lagu, ada vlog, ada review makanan, itu nggak banyak, tapi ada beberapa. Ada yang ngetes bahasa Inggrisnya orang. So I have lots. Ada yang judulnya cerita masa kecil, jadi drama dalam bahasa Jawa tentang masa kecilku di Surabaya itu ada. Jadi banyak kan konten-konten. Tapi dalam proses itu aku belajar sekarang,
kalau kita terlalu banyak macam konten, so if we have too wide a variety of topics, in the end it will be hard to get more subscribers and views. So let me explain. If I have 5 different types of content, right? Let's say a lot of people like my pranks. So they subscribe to my channel because I upload funny pranks, right? But these people, kalau aku ngupload vlog, lagu, makanan, ngetes bahasa Inggris, gak ngurus iki. Yang 4 ini mereka nggak nonton. Cuma kalau pranknya keluar, mereka nonton. Alright? That's a problem. And sometimes I make vlogs, vlog keluarga, mungkin ada yang ngefans yang suka sama anakku jago. Kalau prank, wah aku nggak suka prank, aku udah bosen, udah banyak pranknya. Oh ngetes bahasa Inggris, wah aku nggak suka. Oh cerita masa kecil, wah aku udah nonton banyak, udah cukup. Tapi jagonya mana? Mana jagonya? Aku udah kangen sama jago nih, right? So the problem is you have too many different types of content, view-nya sedikit. Karena videonya kita upload, dan penting banget, mungkin kalian kurang tahu, kalau jam pertama di YouTube itu yang paling menentukan. Apalagi kalau subscriber udah lumayan banyak ya. Jam pertama paling menentukan. Jadi kalau di jam pertama nggak banyak penonton, sama YouTube nggak akan dibantu. Jadi kan YouTube itu kayak sistemnya, mereka punya algoritma ya. Jadi kalau dalam jam pertama banyak penonton, mereka akan push terus. Mereka akan kirim videomu ke orang-orang lain. Disebarin gitu lah. Nggak cuma ke subscriber, tapi ke orang lain yang mungkin tertarik dengan konten seperti itu. So the first hour is very important. And when I told you I have like 5 different types of content, jam pertama nggak banyak penonton, soalnya mereka cuma cari topik atau konsep yang mereka suka. So maybe when you make a channel, try to make something nggak terlalu luas gitu ya, more focus. Okay, so I want to address you guys, and so first going back to the English, I have been encouraged to hear some of the students. I hear their English and immediately I know, wow, this guy's English is pretty good. So I'll give you an example. Yang ini, 7 Perfect Adit, yang namanya Adit, right? When he spoke English, it was so natural, so normal. Gak harus mikir, wah grammarnya apa ya, nggak langsung keluar. You should ask people like Adit. Kamu harus tanya orang kayak Adit, kamu kok bisa seperti itu, right? Because he is like you. He's young. You have the same opportunities. Ask people like Adit, gimana caranya kamu belajar bahasa Inggris? And I'm sure that maybe with him, he learned family, or maybe through playing games. I'm not sure, but yeah, ask your friends who are good at English. How do you do it? Yeah, and please don't get into the way of thinking that English can be learned in like a quick time. Okay, so please be patient when you're learning English. You're still young, guys. Kamu masih muda. You've got plenty of time, right? So be patient. Take your time and enjoy it as much as you can. You see it as a hobby. That's the way I used to see my learning of language. See it as a hobby. Nah, siapa tahu kamu kan yang luar biasa sama profesiku sekarang ya, konten kreator. Aku kan dari dulu suka banget bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawaku akhirnya bisa tak pakai untuk profesiku. Aku tambah pinter bahasa Jawa, orang tambah suka sama videoku. Maybe the same thing can happen with your English. Your English becomes really good, and then people want to watch your content because they want to know your story. Okay, so don't give up. Make it fun and keep working hard. Thank you, Cak Dave. Thank you so much. No worries, guys. Mau tanya. Okay, thank you, Nasya, as the moderator of the event this morning. Mr. Hopefully, I'm your it will subscriber. become useful knowledge for us.
Acara lajengipun foto virtual bareng-bareng sadèrèng foto virtual kula ngucapaken matur nuwun ingkang kathah kangge Cak Dev nggih. Sampun ngluangaken wektu kanggo kita sedaya dados pembicara dhateng sekolah SMPIT lan SMIT Alusa Bangil. Mangke wonten kenang-kenangan sertifikat ndugi Ustadz Udin. Nggih, Cak Dev, mugi-mugi diterami. Oh ya, lanjut guys ya. Semuanya kameranya dihidupkan karena ada sesi dokumentasi foto bareng-bareng. Monggo kangge tim dokumentasi kula serahkan. Oke, sebelumnya buka mic kalian dulu terlebih dahulu ya semuanya. Ketika kakak sudah bilang 1, 2, 3, kalian semuanya harus bilang matur nuwun Cak Dev sama-sama, oke? Siap ya? Siap kami, oke? Matur nuwun Cak Dev. Matur nuwun. Enggak, matur nuwun apa? Oke ya? Siap. 1, 2, kamiknya dibuka. Matur nuwun Cak Dev. Terima kasih. Thank you. Terlanggung jadi. Oke, Dimas. Wah, Tim dokumentasi, jangan lupa untuk diabadikan momennya ya sama Cak Dev ini. Karena momen langka, sebuah momen langka seminar internasional bersama motivator internasional kita. Alright, bye guys. Thanks a lot for inviting me. Guys, thank you. Yes. Good luck everyone. Welcome our speaker, Mr. Dave Shefkot. Applause ya. Apa yang gue ngerti nih ya? Ah.